Kumusta mga ka-e-bike? Palitan natin tong brake sa likod. Ito yung gamit ko dyan, number 24, pinakamalaki. At saka itong screw, isa lang gagamitin nyo dyan. So tanggalin muna natin itong guard, magkabilaan yan. Okay, pagtanggal na yan, itabi nyo muna sa gilid para hindi mawala pati yung mga screw. Okay, parehas nang wala, left and right. So yung number 24, pinakamalaki, yan, tuwagan na natin yan. Okay, parehas lang size niyan, left and right, number 24. Yan, yung kabila, ganun din. So yung maliit na lock naman, tanggalin natin yan. Parehas yan, makabilaan din, may lock yan. Yan, screw, pwede rin yan pag maluwag na. Tanggalin naman natin yung pinaka brake. Luwagan nyo lang yan, tanggalin nyo. Brake lock. Tapin nyo lang yan, magkakasama lahat yan para hindi mawala. Ay, spring. Yan, silahin nyo na yung gulong patalikod. Yan, tanggalin nyo lang yan, pati yan. Tapos hilahin yan, mabilis lang yan. Makikita nyo, no? Madumi na, tsaka pudpud na talaga. So ito yung bagong nabili ko. Nga pala, 1 year na nga pala ito. Medyo mahina na yung brake kaya kailangan na talagang palitan. So ang sukat nito 10.5 mm. Kuha lang kayong tape measure para sigurado. So yan, linisin ko lang yung pinaka brake sa loob. Tanggalin nyo na yan. Madali lang yan. Ang mahirap dito yung kakabit na. Kailangan yung puwersahin yan. Kaya nung balde miskarte, pero madali lang yan, konting puwersa lang. Ayan. So makikita nyo, tanggal yung isang spring. Binalik ko ulit yan, hindi ko lang pinakita sa video. Tapos ngayon nilagyan ko lang ng konting grasa para medyo smooth yung pagka brake nya, para di masyado ma-friction. Ayan. Tapos ibalik na natin. I-asinta nyo lang ng maayos. Medyo struggle ng konti.
Kasi medyo mabigat yung gulong na yan kasi andyan yung motor niya eh. Uga-ugain nyo lang yan. Huwag nyo kalimutan yung parang lock doon. Tapos yan, washer, tapos yung nut. Balik nyo na ulit yan. Yung pinaka-lock, ibalik nyo lang ulit. Pag nailagay nyo na yan, hilahin nyo yung gulong patalikod. Pag nahila nyo patalikod, tapos nag-lock na, yun o, hinihila ko yan. Saka nyo siya i-screw. Yan, hinihila ko yan. Sagad. Tapos i-lock mo na yan. Magkabilaan yun ha. Then, sarado ko na yung pinaka-nut. Huwag nyo munang isagad yan. Balik kayo sa kabila, tapos ibalik nyo ulit dyan. Tapos testingin nyo kung naglalak. Dapat walang dragging issue dyan. Kailangan free wheel muna. Tapos yan, ibalik nyo na yung mga tinanggal kanina. Oh, baliktad pa. Baliktad. Yan. After nyan, okay, testing muna ulit. Lock nyo lang yan. Hanapin nyo yung pinaka biting point nya. Okay. Balik na natin yan. Shield. Okay. Test drive na natin yan. Yun. Okay, sakay na. Ay, isa pa. Yun. Okay ang brake. Makapit. Thanks for watching mga ka-e-bike. Bye-bye.